दोस्तों, जब ज़मीन पर पानी कम पड़ जाता है तो सबसे पहले औरत मुश्किल में आती है, और जब ज़मीन ही बंजर हो जाती है तो सबसे पहले औरत ही को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और तो और जब अरावली पहाड़ काटे जाएंगे तो इसका बोझ भी औरत के कंधों पर ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये औरतों की ज़िंदगी, उनका वक़ार और हम सब का मुस्तक़बिल हैं। और अरावली वाला मसला सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं बल्कि हम सब ख़वातीन का मसला भी है। Hello you all, welcome to my channel The Daily Chapter 1147, where you find food, life education, life motivation and nature with women power at one place। दोस्तों, आपने कहावत सुनी ही है, जल है तो कल है और हरियाली है तो हेल्थ है। तो आज इस वीडियो में आप सबके साथ एक ऐसे मसले पर बात करूंगी जो देखने में तो एनवायरनमेंट का मसला यानी माहौलियाती मसला लगता है, लेकिन हकीकत में ये मसला हम सब औरतों की ज़िंदगी, हमारी सेहत, हमारे वक़ार और हमारे मुस्तक़बिल से जुड़ा है। ये मसला है अरावली पहाड़ सिलसिले का बहरान। अब आपको लग रहा होगा कि ये अरावली पहाड़ क्या है और इसका बहरान क्या है और ये हम ख़वातीन से कैसे जुड़ा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर अरावली पहाड़ी सिलसिला है क्या। दोस्तों, अरावली पहाड़ियाँ हमारे हिंदुस्तान के सबसे क़दीम पहाड़ियों में से एक हैं। ये पहाड़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक कुल 670 किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो दोस्तों चलिए, अब सवाल है, ये पहाड़ी सिलसिले का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और इसकी क्या अहमियत है और कैसे ये पहाड़ियाँ हम सब इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाने में मददगार हैं। दोस्तों, ये पहाड़ बहुत ही घने जंगलों से भरे हुए हैं और ये जंगल हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। जैसे जिसमें पहला है, ये पहाड़ सहरा को फैलने से रोकते हैं, यानी अपने घने पेड़ पौधों के ज़रिए हरियाली फैलाते हैं। और दूसरा, ये पहाड़ ज़मीनी पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर को महफूज करते हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, यानी ज़मीन को बंजर होने से बचाते हैं। और तीसरा है, ये पहाड़ हवा में आलूदगी यानी पोल्यूशंस और गर्द गुबार को कम करते हैं। और रहा चौथा, ये पहाड़ जंगली हयात और क़ुदरती तवाज़ुन की हिफाजत करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ क़िस्म के जानवरों की रिहाइशगाह और मुख्तलिफ़ क़िस्म के जड़ी बूटियों का मरकज़ भी हैं। दोस्तों, अगर इसको एक जुमले में बताऊं तो अरावली पहाड़ हमारे मुल्क की कुदरती ढाल हैं। यस, अरावली रेंज इज़ द नेचुरल बैकबोन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर, ग्रीनरी एंड फ्रेश एयर एंड फॉर मोस्टली द लाइवलीहुड्स अराउंड हु स्टेस। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि अरावली पहाड़ क्या हैं और इनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, वो है अरावली क्राइसिस क्या है, यानी मौजूदा अरावली पहाड़ी सिलसिले का मसला क्या है। दोस्तों, आज अरावली पहाड़ शदीद ख़तरे में हैं, जिसमें पहला ख़तरा है गैर क़ानूनी माइनिंग का स्टार्ट होना, और दूसरा ख़तरा है जंगल को काटना, और तीसरा ख़तरा है रियल एस्टेट और सड़कों की कंस्ट्रक्शन का, और चौथा ख़तरा है सरकारी क़ानून को ठीक से लागू न करना यानी क़वानीन में कमज़ोरी। इन सब ख़तरों के चलते और कुछ नई पॉलिसीज़ और कुछ नए डेफिनेशंस की वजह से अरावली के कई इलाक़े अब तहफ़्फ़ुज़ से बाहर हैं। यस फ्रेंड्स, नाउ आवर अरावली रेंज आर अंडर थ्रेट। अब सवाल है कि इसका औरतों से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, यही वो सवाल है जो हमें आज सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइए, जब कभी भी माहौल में ख़राबी आती है या माहौल बिगड़ता है तो सबसे पहले औरत मुतासिर होती है। जैसे जब पानी कम हो जाता है तो सबसे पहले औरत को लंबा रास्ता तय करके पानी को लाना होता है, क्योंकि दोस्तों आज भी गाँव में पानी औरत ही को पैदल चलकर लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा देश आज भी गाँव में ही बसता है। और जब ज़मीन बंजर हो जाती है या बंजर होती है तो सबसे पहले औरत का रोज़गार मुतासिर होता है, क्योंकि ज़्यादातर खेतों में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में औरतें ही काम करती हैं। और तो और जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो सबसे पहले औरत की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है।
دوستو اراولی پہاڑ کے کمزور ہونے کے مطلب کو اگر ایک ایک کر کے دیکھا جائے گا تو اس میں ہے، پہلا ہے پانی کی شدید قلت، یعنی واٹر سکیرسٹی بہت حد تک بڑھ جائے گی، اور دوسرا گرمی کی لہریں سر چڑھ کر بولنے لگیں گی، مور ہیٹ ویوز اور ہیوی سمرز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رہا تیسرا زرعی نقصان یعنی ایگریکلچرل لاس، یعنی کھیتوں کی بربادی کو دیکھنا پڑے گا، اور رہا چوتھا جس کے چلتے بہت سارے صحتی مسائل، یعنی there will be plenty of health issues we all gonna face، چاہے وہ شہر ہو یا گاؤں ہو دوستو، یہ سب ذمہ داریاں اکثر عورت کے کندھوں پر ہی آتی ہیں۔ یقیناً مرد حضرات بھی شامل ہوں گے، مگر اکثریت عورتوں کی ہی ہوتی ہے، خاص کر دیہی اور قبائلی خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوں گی، جن میں اراولی کے آس پاس رہنے والی خواتین، کیونکہ یہ خواتین اراولی کے جنگلاتی پیداوار پر ہی انحصار کرتی ہیں، اور کھیتی باڑی اور مویشی پالن میں بھی اراولی خواتین کے لیے مددگار رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے دوستو، جب اراولی پہاڑوں میں کانے یعنی مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو جنگلات یقیناً ختم ہو جائیں گے، اراولی کے اطراف والے گاؤں اجڑ جائیں گے، اراولی کے اطراف بسنے والے خاندان بے گھر ہو جائیں گے۔ ان سب کے چلتے سب سے زیادہ عورت ہی متاثر ہوگی، کیونکہ مرد حضرات تو روزگار کی تلاش میں کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، مگر عورت گھر کی دیکھ بھال کا زیادہ بوجھ اور کم سہولتوں کے ساتھ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستوں کہ ماحولیاتی تباہی صنفی عدم مساوات کو بڑھاتی ہے، کیونکہ دوستو عورت گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، گھر کا پانی، کھانا، صحت سب کچھ دیکھتی ہے، اور جب قدرت ساتھ نہیں دیتی تو عورت کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ دوستو عورت اور قدرت کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو، آج تک جنگلات بچانے کی تحریکیں، پانی کے تحفظ کی جدوجہد اور انوائرمنٹل فرینڈلی لائف سٹائل میں اکثر عورتوں نے ہی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے دوستو کہ عورت انوائرمنٹ کو صرف استعمال نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے دوستو، جب پہاڑ گرتے ہیں تو اس کا وزن عورت اٹھاتی ہے۔ اراولی کو بچانا صرف ماحول کو بچانا نہیں بلکہ عورت کی عزت، عورت کی صحت اور عورت کے مستقبل کو بچانا ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی دوستو، آج اگر ہم سب نے اراولی کے بحران کو نظر انداز کیا تو کل ہم سب عورتوں کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عورت کو با اختیار بنانا ہے تو قدرت یعنی ماحول کا تحفظ کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں بے حد ضروری ہے، اور سب سے اہم بات، اگر انوائرمنٹ کو بچانا ہے تو عورت کو فیصلہ سازی یعنی ڈیسیشن میکنگ اور پالیسی میکنگ میں بھی جگہ دینی ہوگی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی دوستو، یہ صرف پہاڑیوں کی لڑائی نہیں، یہ ہم سب عورتوں کی زندگی کی لڑائی ہے، اور اراولی پہاڑی سلسلے کا بحران صرف انوائرمنٹل لاس ہی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی اور ہم سب کے مستقبل کا بھی بحران ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اراولی پہاڑی سلسلے کے کرنٹ مسئلے کو اور خواتین پر اس کے منفی اثرات کو سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اور آڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ At the end of this video, I request the Indian government and international environmental protection bodies to please protect the Aravalli Hills, because when nature is harmed, women suffer the most. Less water, more heat, and daily struggles become part of their lives. Save the Aravallis, give women a voice in decision making. Protecting nature and listening to women's voice is the only way to protect our future. پھر سے ایک مرتبہ کہنا چاہوں گی، یہ صرف پہاڑیوں کی لڑائی نہیں، یہ ہم سب عورتوں کی زندگی کی لڑائی ہے۔ So hope you like my video as well as audio, and you will definitely subscribe to my channel. We'll catch you in another video. تب تک کے لیے you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.